നമസ്തേ. ഇനി ഇവിടെ പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഏകാദശ സ്കന്ധത്തിൽ 13-ാമത്തെ അധ്യായം. ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ഹംസസ്വരൂപേണ സനകാദികൾക്ക് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ആണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണായ നമോ നമഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥ ത്രയോദശോऽധ്യായ. ശ്രീഭഗവാനുവാച. സത്വം രജസ്തമ ഇതി ഗുണാ ബുദ്ധിർന ചാത്മന സത്വേനാന്യതമോഹന്യാൽ സത്വം സത്വേന ചൈവ ഹി സത്വാർത്ഥർമ്മോ ഭവേ വൃദ്ധാ പുംസോ മദ്ഭക്തിലക്ഷണ സാത്വികോ വാസയാ സത്വം തതോ ധർമ്മഃ പ്രവർത്തതേ. ധർമ്മോ രജസ്തമോഹന്യ സത്വവൃദ്ധിരനുത്തമാ ആശു നശ്യതി തന്മൂലോ ഹ്യധർമ്മ ഉഭയേ ഹതേ. ആഗമോപപ്രജാദേശ കാലഃ കർമ്മജ ജന്മജ ധ്യാനം മന്ത്രോധ സംസ്കാരോ ദശൈതേ ഗുണഹേതവ. തത്തത് സാത്വികമേവൈഷാം യദ്യദ്വൃദ്ധാ പ്രജക്ഷതേ നിന്ദന്തി താമസം തത്തദ് രാജസം തദുപേക്ഷിതം. സാത്വികാന്യേവ സേവേത പുമാൻ സത്വവിവർദ്ധയെ തതോ ധർമ്മസ്തതോ ജ്ഞാനം യാവത് സ്മൃതിരപോഹനം. വേണുസംഘർഷജോ വഹ്നിർദഗ്ധ്വാ ശാമ്യതി തദ്വനം ഏവം ഗുണവ്യത്യജോ ദേഹ ശാമ്യതി തത്ക്രിയാ. ഉദ്ധവ ഉവാച. വിദന്തി മർത്യാ പ്രായേണ വിഷയാൻ പാദമാപദാം തഥാപി ഭുഞ്ജതേ കൃഷ്ണ തത്കഥം സുഖരാജവ. ശ്രീഭഗവാനുവാച. അഹമിത്യന്യഥാ ബുദ്ധി പ്രമത്തസ്യ യഥാ ഹൃദി ഉത്സർപ്പതി രജോ ഘോരം തതോ വൈകാരികം മനം. രജോയുക്തസ്യ മനസഃ സങ്കൽപ്പഃ സ വികൽപകഃ തതഃ കാമോ ഗുണധ്യാനാ ദുസ്സഹഃ സ്യാദ്ധി ദുർമദേ. കരോതി കാമവശകഃ കർമാണ്യവിജിതേന്ദ്രിയ ദുഃഖോദർക്കാണി സംപശ്യൻ രജോ വേഗവിമോഹിത. രജസ്തമോഭ്യാം യദപി വിദ്വാൻ വിക്ഷിപ്തധീ പുനഃ അതന്ത്രിതോ മനോയുഞ്ജൻ ദോഷദൃഷ്ടിർന സജ്ജതേ. അപ്രമത്തോനുയുഞ്ജീത മനോമയ്യർപ്പയൻ ശനൈഃ അനിർവിണ്ണോ യഥാ കാലം ജിതശ്വാസോ ജിതാസന. ഏതാവാൻ യോഗ ആദിഷ്ടോ മച്ഛിഷ്യൈ സനകാദിഭിഃ സർവദോ മന ആകൃഷ്യ മയ്യദ്ധാവേശ്യതേ യഥാ. ഉദ്ധവ ഉവാച. യഥാ ത്വം സനകാദിഭ്യോ യേന രൂപേണ കേശവ യോഗമാദിഷ്ടവാനേതദ് രൂപമിച്ഛാമി വേദിതും. ശ്രീഭഗവാനുവാച. പുത്രാ ഹിരണ്യഗർഭസ്യ മനസാ സനകാദയ പപ്രച്ഛുപിതരം സൂക്ഷ്മാം യോഗസ്വൈകാന്തികീം ഗതിം. സനകാദയ ഊജു. ഗുണേഷ്വാവിശതേ ചേദോ ഗുണാചേതസി ച പ്രഭോ കഥമന്യോന്യസംത്യാഗോ മുമുക്ഷോരതിഥിതീഷോ. ശ്രീഭഗവാനുവാച. ഏവം പൃഷ്ടോ മഹാദേവ സ്വയം ഭൂതഭാവന ധ്യായമാന പ്രശ്നബീജം നാഭ്യപദ്യത കർമ്മധീം. സ മാമചിന്തയദ്ദേവ പ്രശ്നപാരതിദിശയ തസ്യാഹം ഹംസരൂപേണ സകാശമഗമം തദാ. നാരായണ 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 നാരായണ. സമാമചിന്തയദ്വേദ പ്രശ്നപാരതിദിശയ തസ്യാഹം ഹംസരൂപേണ സകാശമഗമം തദാ.
दृष्ट्वा मां त उपव्रज्य कृत्वा पादाभिवन्दनं ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा पप्रच्छुः को भवानिति। इत्यहं मुनिभिः पृष्टस्तत्त्वजिज्ञासुभिस्तदा यदवोजमहं तेभ्यस्तदुद्धव निबोध मे। वस्तुनो यद्यनानात्वमात्मनः प्रश्न ईदृश कथं गडेतवो विप्रा वक्तुर्वामेक आश्रय। पञ्चात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः को भवानिति वप्रश्नो वाचारम्भो ह्यनर्थकः। मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यतेऽन्यैरपीन्द्रियैः अहमेव न मत्तोऽन्यदिति बुद्ध्यध्वमञ्जसा। गुणेषु आविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रजा जीवस्य देह उभयं गुणाश्चेतो मदात्मना। गुणेषु चाविशच्चित्तमभीक्ष्णं गुणसेवया गुणाश्च चित्तप्रभवा मद्रुव उभयं त्यजे। जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तं च गुणतो बुद्धिवृत्तया तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चिता। यर्हि संसृतिबन्धोऽयमात्मनो गुणवृत्तिदा मयि तुर्ये स्थितो जह्यात्यागस्तद्गुणचेतसाम्। अहङ्कारकृतं बन्धमात्मनोऽर्थविपर्ययं विद्वान् निर्विद्य संसारचिन्तां तुर्ये स्थितस्त्यजे। यावन्नानार्थधी पुंसो न निवर्तेत युक्तिभिः जागर्त्यपि स्वपन्नज्ञ स्वप्ने जागरणं यथा। असत्त्वादात्मनोऽन्येषां भावानां तत्कृताभिधा गतयो हेतवश्चास्य मृषा स्वप्नदृशो यथा। यो जागरे बहिरनुक्षणधर्मिणोऽर्थान् भुङ्क्ते समस्तकरणैर्हृदि तल्सदृक्षान् स्वप्ने सुषुप्त उपसंहरते स एक स्मृत्यन्वया त्रिगुणवृत्तिरिन्द्रियेषाम्। एवं विमृश्य गुणतो मनसस्त्यवस्था मन्मायया मयि कृता इति निश्चितार्था। संच्छेद्यहार्धमनुमानसदुक्तितीक्ष्णज्ञानासिना भजतमाखिलसंशयाधिम्। ईक्षेदविभ्रममिदं मनसो विलासं दृष्टं विनष्टमतिलोलमलादचक्रं। विज्ञानमेकमुरुधेव विभाति माया स्वप्नस्त्रिधा गुणविसर्गकृतो विकल्पः। दृष्टिं ततः प्रतिनिवर्त्य निवृत्ततृष्ण तूष्णीं भवेन्निजसुखानुभवो निरीह। सन्दृश्यते क्वचयतीदमवस्तु बुद्ध्या त्यक्तं भ्रमाय न भवे स्मृतिरानिपातात्। देहं च नश्वरमवस्थितमुत्थितं वा सिद्धो न पश्यति यदोद्यगमस्वरूपम्। दैवादपेतमुत दैववशादुपेतं वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धा। देहोऽपि दैववशगः खलु कर्म यावत् स्वारम्भकं प्रति समीक्षत एव सासु। तं सप्रपञ्चमधिरूढसमाधियोगः स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवस्तु। मयैतदुक्तं वो विप्रागुह्यं यत्सङ्ख्यायोगयो जानितमागतं यज्ञं युष्मद्धर्मविवक्षया। अहं योगस्य साङ्ख्यस्य सत्यस्य तस्य तेजसा परायणं द्विजश्रेष्ठा श्रियः कीर्तेर्धमस्य च। मां भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणं निरपेक्षकं सुहृदं प्रियमात्मानं साम्यासङ्गादयो गुणाः। इति मे छिन्नसन्देहः मुनयः सनगादयः सभाजयित्वा परया भक्त्या गृणत संस्तवैः। तैरहं पूजितः सम्यक् संस्तुतः परमर्षिभिः प्रत्येयाय स्वगं धाम पश्यतः परमेष्ठिना। श्रीहरे नारायण। हरि ओं तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।